अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद की गिरफ़्तारी हुई है। उन पर कोई मुकदमा नहीं मगर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। ये मामला कैसे हुआ इस पर बात करेंगे। जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा की एंट्री के साथ ही अमरीकी सफारत खाना दोबारा मुतहर्रिक हो गया है। जबकि पेशावर में परवेज़ खटक की बड़ी मुलाकात हुई है अमरीकियों से। इसी तरह पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जहांगीर तरीन से ये मिलने गए हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? काजी फ़ाइज़ ईसा ने 15 रुकनी बेंच छुट्टी वाले दिन बनाया। नई रजिस्ट्रार जो कि खातून हैं जजीला असलम, उन्हें मुकर्रर किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की समाअत को कल बराह रास्त टीवी पर पहली दफ़ा नशर किया जाएगा। जबकि नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान आने से मना कर दिया गया है। काजी फ़ाइज़ ईसा को मुबारकबादें भी मिल रही हैं। नून लीग कह रही है कि ये नए दौर का आगाज़ है। तहरीक इंसाफ भी मुबारकबादें भेज रही है। नाज़रीन कराम, अब क्या ख़वातीन के आइनी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा और जो जबरी लापता किए गए लोग वो हुसूल इंसाफ के मुंतज़िर हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल यानी अज खुद नोटिस का मामला सामने आने वाला है। 13 अप्रैल तक उस पर अमल दरामद रोका गया था, आर्जी हुक्म था, ये भी ख़त्म हुआ। आज खुद नोटिस शुरू होंगे तो अब मामला क्या होगा? बड़ी अहम तकर्रियाँ हो रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक भी आ गए हैं। इसके साथ साथ लंदन में इमरान खान को तोशा खाना केस में सज़ा दिलवाने वाले इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की मुलाकात नवाज शरीफ से हुई है। नवाज शरीफ को पैगाम भेजा गया है कि वापस मत आना। बिलावल जरदारी का आपको पता है कि वो फारूक एच नाइक पर शदीद नाराज़ हुए हैं। उन्होंने अपने इजलास में गुस्सा किया, यहाँ तक कहा कि हम काफ लीग नहीं हैं कि हर बात इस्टेब्लिशमेंट की मान लें, जाकर बता दें और आप शरीफुद्दीन पीरज़ादा का किरदार अदा ना करें। यह मामला इसलिए शुरू हुआ कि बिलावल को बताया गया कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। तो बिलावल ने पहली दफ़ा स्टैंड लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने की बात भी चल पड़ी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खौफ के बुत फिर तोड़े हैं। पेशावर में बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाली है। पेशावर वाले बाज नहीं आ रहे। जबकि अमेरिका में एहतजाज का सिलसिला वसी तर हो गया है। वाइट हाउस के दरवाजे तक लोग पहुंच गए हैं। ये मामलात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। फिर रावलपिंडी में इन्होंने जो छापा मारा वो सारा माल किसका निकला है ये मालूमात सामने नहीं आई, लेकिन सबसे पहले शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया। अब उन पर कोई मुकदमा नहीं है जिसमें शेख रशीद का नाम हो। शेख रशीद तमाम मुकदमात में ज़मानत पर हैं। अब ये अदलिया का इम्तिहान है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन कराम एक बात आप याद रखें कि जुमे का दिन मोहम्मद अली दुर्रानी ने दिया था कि मुफाहमत के हवाले से मामलात शुरू होंगे। उसमें एक शर्त यह भी थी कि जो लोग रुपोश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहले वो गिरफ़्तारी दें। तो क्या ये शेख रशीद की गिरफ़्तारी उसी सिलसिले की पहली कड़ी है? दीगर जो रुपोश रहनुमा हैं मुराद सईद समेत, क्या उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा? ये बड़ा अहम मामला बनने जा रहा है। इस पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। नाज़रीन कराम, अब काजी साहब के सामने जो केसेस आ रहे हैं अब वो क्या करेंगे, ये बड़ा अहम मामला है। आज जब उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग मौजूद थे। आपको पता है ISI के हेड जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, तमाम बड़े ओहदों पर मौजूद लोग जो जल्द रिटायर नहीं होना चाहते वो सारे मौजूद थे। अब देखना यह है कि हालिया एक्सटेंशंस जो हुई हैं अब आज खुद नोटिस उस पर होता है कि नहीं, और क्या काजी फ़ाइज़ ईसा ये मामला बदलेंगे या इनको चलने देंगे। कहा जा रहा है कि इनके आने से एक नया दौर शुरू हो गया है, एक नया एरा शुरू हुआ है। ताकत के बलबूते पर जो लोग इनके खिलाफ प्लानिंग करते रहे वो माजी का किस्सा बन चुके हैं। बाजवा साहब चले गए, सदारती रेफरेंस की साजिश थी। आपको पता है कि इनके ख़ानदान पर इल्ज़ामात की बौछार की गई, एक बड़ी मुहिम चली और काजी फ़ाइज़ ईसा को सब याद है। अब देखना यह है कि वो बदला लेते हैं या बड़े जज बनते हैं। सुबह दोपहर शाम उस वक़्त इनके बारे में जो हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नाज़रीन कराम, इस वक्त FBR से लेकर इस्टेब्लिशमेंट तक जो कुछ मामलात इनके निकलते रहे वो सियासतदानों के बस की बात नहीं थी। काजी साहब भी जानते हैं कि 56,000 मुकदमात अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ अपनी जगह। इसके साथ साथ वो लोग जो दबे हुए हैं, जिनकी आवाज़ नहीं है, जिसमें तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है, ख़वातीन सर फहरिस्त हैं, फिर आम इंतखाबात का 90 दिन का मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है। तो लोग खुर्दबीन से, दूरबीन से नहीं, खुर्दबीन से इनके एक एक दिन को देखेंगे। एक एक दिन का अपडेट होगा और इदारों की हिरासत में जो लोग मौजूद हैं
وہ بلوچستان یا KPK کے لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگ ہیں۔ 1971 میں تو میڈیا موجود نہیں تھا، ظلم کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج تو یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے بھی سامنے ہیں۔ تو عمران ریاض خان کا بھی بڑا کیس ہے، عمران ریاض خان کے کیس میں یہ چھپتے رہے، اب یہ کدھر جائیں گے؟ پھر عمران خان کے بہت سے مقدمات ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا قاضی فائز عیسیٰ کا تعارف کروا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے ساتھ ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ ان کے کچھ کیسز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے جو آج حلف اٹھایا، اس کے ساتھ ایک بڑا کام کیا۔ 15 ججز کا آپ کو پتہ ہے کہ لارجر بینچ چھٹی والے دن انہوں نے تشکیل دے دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ایک ایک دن بڑا اہم ہے کیونکہ کیسز بڑے اہم ہیں، تو ان کی تفصیل آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں کون۔ ناظرین اکرام، بلوچستان سے جب PCO ججز کو فارغ کیا گیا تو اس وقت انہیں ڈائریکٹ جج لگایا گیا تھا۔ ان کے پاس میمو گیٹ سکینڈل آیا سب سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا وہ امریکی بزنس مین کا کیس تھا جو زرداری نے اس وقت اپنی فوج اور آرمی چیف جنرل کیانی کے خلاف مائک مولن کو خط لکھا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ امریکہ میں موجود حسین حقانی جو کہ سفیر تھے ان کے خلاف آیا تھا، رپورٹ بھی بنی، لیکن وہ رپورٹ سپریم کورٹ سے باہر نہیں آئی۔ زرداری صاحب کے کیانی صاحب سے معاملات طے پا گئے اور فائز عیسیٰ پر ایک ٹھپا لگ گیا کہ یہ پکے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے جج کے طور پر، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے جج کے طور پر یہ سامنے آئے۔ کوئٹہ خودکش حملہ ہوا، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے ایک انکوائری کمیشن 2016 میں بنایا۔ پھر فیض آباد میں ایک دھرنا ہوا، آپ کو پتہ ہے ایک نیم سیاسی مذہبی جماعت کا وہ دھرنا تھا جو 10 روپے پیٹرول بڑھانے پر بہت شور مچاتے ہیں، انہیں پیسے بانٹنے کی ویڈیو آئی، اس پہ فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ مخالف فیصلہ دیا، وہ بڑا خطرناک فیصلہ تھا۔ تو پھر یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج کے طور پر پہلی دفعہ سامنے آئے۔ اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے ان کے اوپر ریفرنس بنوایا صدر عارف علوی کے تھرو۔ فروغ نسیم اس ریفرنس کو دائر کرنے والے تھے، اس وقت حکومت عمران خان کی تھی تو الزام عمران خان پہ لگ گیا۔ ظاہر ہے اس وقت باجوہ صاحب کے خلاف تو کوئی بول نہیں سکتا تھا، جس طرح حامد میر کا پروگرام بند ہوا تو الزام تو عمران خان پہ لگا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ یہ عمران خان کے فیصلے نہیں ہیں، اور عمران خان نے بعد میں اس پر بیان بھی دیا۔ فروغ نسیم تو ان کے باقاعدہ ایجنٹ تھے اس وقت۔ بہرحال جوڈیشل ریفرنس ان کے خلاف گیا اور اس پر کہا گیا کہ قانونی شہادتیں درست نہیں ہیں، اور وہ ریفرنس عدالت نے اڑا دیا۔ پھر 2015 میں آپ نے فوجی عدالتوں کے قیام میں جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں کمیشن ایک بنا تھا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے ان فوجی عدالتوں کے قیام کی مخالفت کی تھی۔ یعنی ایک دفعہ پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ عنصر ان میں نظر آیا۔ البتہ حدیبیہ کیس جب آیا نواز شریف کا تو قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور نواز شریف کو 1 ارب 20 کروڑ کی کرپشن میں بری کر دیا، اور ساتھ میڈیا کو حکم بھی دیا کہ آئندہ کوئی حدیبیہ پیپر مل کی بات نہیں کرے گا۔ اب یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس پر اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ تھا، گواہان موجود تھے۔ بہرحال انہوں نے وہ کیس ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب جسٹس ثاقب نثار نے بہت سارے از خود نوٹس لیے، جس میں ایک آرمی پبلک سکول کا حملہ تھا، یاد رکھیں یہ میں آپ کو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا بتا رہا ہوں، تو جسٹس نثار نے انہیں اس بینچ سے الگ کر دیا کیونکہ یہ مخالفت کر رہے تھے۔ اب اس وقت سب کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا جنرل فیض، جنرل باجوہ یا عمران خان کے کیسز، یہ جو غیر جانبداری ہوتی رہی، انصاف اور قانون کا کھلواڑ ہوتا رہا، خاص طور پر جو معاملات سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں ان پر قاضی فائز عیسیٰ کیا کریں گے، یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ اب انہوں نے آتے ساتھ بڑے بڑے فیصلے شروع کیے۔ خواتین کے معاملے میں یہ کافی روشن خیال ہیں، کھلے ذہن سے سوچتے ہیں۔ اس کی مثال آج کی ہے کہ ان کی مسز ان کے ساتھ تھیں۔ پھر اوکاڑا سے انہوں نے سیشن جج جزیلہ اسلم کو رجسٹرار تعینات کیا، اور اب یہ جو سپریم کورٹ کی کارروائی پی ٹی وی پر براہ راست نشر کی جائے گی، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا۔ عمران خان تو کہتے رہے کہ میرا سائفر کیس دنیا کو دکھائیں، تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ وہ کیس بھی ٹی وی سکرینز پر دیکھیں۔ ناظرین اکرام، اب کیا یہ دیگر خواتین کو بھی جیلوں سے آزاد کروائیں گے یا نہیں؟ پھر یہ دیکھیں کہ جو ہی یہ آئے، امریکی کونسلیٹ بھی حرکت میں آ گئے، وہ بھاگتے ہوئے جہانگیر ترین کے پاس پہلے پہنچے۔ اب استحکام پاکستان پارٹی وہ پارٹی ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ابھی تک انتخابی نشان موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حیثیت سے یہ اون چودھری اور مراد راز سے ملے، اور مراد راز وہ شخص ہے جو 9 مئی کے واقعات میں سب سے امپورٹنٹ نام تھا۔
अब इन तमाम किरदारों का अमरीकी अहदेदारों के साथ मिलना क्या साबित करता है? पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है जितना इन्होंने समझ लिया है। इन्हें नज़र आ रहा है कि मालिकान के पास लोग पहुंच रहे हैं अपने असासों को बचाने के लिए। मामला यहाँ तक नहीं है, परवेज़ खटक और महमूद खान को भी पेशावर में ये मिले हैं। अमरीकी कौंसल जनरल परवेज़ खटक और महमूद खान से मिलने ये पेशावर पहुँचे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि पाकिस्तान में कभी आपने इस तरह के हालात देखे हैं कि किसी भी मुल्क में सरेआम इलेक्शन से पहले इस तरह की दिन दिहाड़े मुलाकातें की जाएं? आप ज़रा अंदाज़ा करें, ये मुलाकातें आपके सामने हो रही हैं। सोचें कि वो मुलाकात जो पसे पर्दा होंगी, जिस तरह महमूद मौलवी ने बताया कि उसे घर में बैठ के अमरीकी सफ़ीर कहता है कि इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, फिर साइफर आता है, फिर साजिश और मुदाखलत होती है। तो अमरीका को सबसे बड़ा मसला है। इधर ये नाज़रीन इकराम मुलाकातें हो रही हैं, जबकि अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी न्यूयॉर्क और वाइट हाउस के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने इकट्ठे हो चुके हैं। यकीन करें, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद हैं, इतनी गाड़ियां पार्किंग में नज़र आ रही हैं कि मैंने आज तक अमेरिका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा। अब अमरीकी मीडिया उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दूसरी जानिब पेशावर में मोटरसाइकिल रैलियां निकल रही हैं और लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि कौम किसी सूरत भी डरने को तैयार नहीं है, हम बाज नहीं आएंगे। अब इनके पास ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं और आखिरी रास्ता इमरान खान के पास जाता है। तो अब इनको किसी न किसी सूरत इमरान खान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।